ne y'a faamuya cogo min d'abord nka donc a bɔra ka kuma ka jamanadenw lasigi hakili sigi hakili sigi ye min ye baaraw bɛ kɛla cogo min yɛlɛma min kan ka don o yɛlɛma min man kan ka don baara kɔnɔna na a ye a kumana o kan kosɛbɛ a daminɛ n ka taa a ye tasibila de lase Choguel Kalama Mayiga ma ni a y'o ka baara ɲumanw kɛcogo ɲumanw a y'o fɔ k'o lase k'a yira maliyɛnw na k'a fɔ politiki mɔgɔ min don donc hakiliba de b'a la ani a ye transition lase yɔrɔ min baara min kalifala la a ye gɛlɛya min sɔrɔ a kɔnɔna na a bɛ tasibila k'a ye n ka taa min bɛ bɔ ale yɛrɛ dusukun yɛrɛ kɔnɔna na n ka taa donc ça veut dire a bɛ a hakilina yɛrɛ la n ka taa adamadenya kɔnɔna yɛrɛ de la a bɛ dugawu k'a ye n ka taa o kɔnɔna na k'a fɔ musalakan t'a la juguya tɛ mais a bɛ dugawu de k'a ye n ka taa donc ale ka adamadenya yɛrɛ kɛcogo la a y'o fɔ n ka taa ka tila k'a fɔ maa min don a ye baara min kɛ fo ka na se yan olu kɔrɔtɔlen don a ka segin ka na a ka baara ta a nɔyɔrɔ la pour que jamana ka se ka taa o de fɔlen ka taa caman banana parce que maa dɔw tun hakili la ko Choguel ko banna maa dɔw ye a kɛ juguya ye mais nin bɛɛ la i bɛ ɲininkali kɛ ko a tɛngu la k'a fɔ mun b'aw ni Choguel cɛ Choguel ye mun de kɛ n'a ma ɲɛ o cɛ la maa si tɛ se ka wuli ka jɔ danbe kɔnɔ hɔrɔnya kɔnɔna na k'a fɔ ko bɛ Choguel lagosi fɛn kelen bɛ sɔrɔ k'a fɔ n ka taa donc a ma banabaatɔw ka ko ɲɛnabɔ a fɛn kelen bɛ sɔrɔ k'a fɔ n ka taa donc an n'ale bɛnna min na a m'a kɛ surtout min bɛ n tɔɔrɔ la maa min b'a fɔ c'est que olu bɛɛ kɛra minisiri o dɔw kɛra premier ministre bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ premier ministre ya baara kun ye jumɛn ye président de la république ka hakilina o de bɛ taa donc ale de bɛ na nin ye k'a fɔ n ka mission ye nin ye n bɛ fɛ i ka nin kɛ baara bɛ kɛ o de kan aw bɛ sigi o de kan ka bɛn o de kan n'aw bɛnna o kan parce que hakili b'a la en 1992 o y'a sɔrɔ aw ka dɔgɔ dɔɔni Adama nalen fanga la Adama y'a ɲini Alpha fɛ k'a fɔ n ka taa donc ale bɛ fɛ n ka taa donc baaraw ka kɛ tan hali nomination o tun bɛ fɛ a ka tɛmɛ n ka taa donc Adama chaise ba in kɔnɔna na ani hali n ka taa donc o dossier in bɛ taa discuter a ka tɛmɛ Adama kɔnɔna na mais Alpha y'i to dɔɔni maa o maa opposé b'a la a y'a bɛɛ n ka taa donc ɲɔni ka bɔ yen n ka taa k'o bɛɛ n ka taa bɔ a kɔrɔ n ka taa ka baara kɛ n'a yɛrɛ ye n ka taa parce que déjà président ya mɔgɔ fila tɛ se ka kɛ président ye mɔgɔ fila tɛ se ka kɛ premier ministre ye maa fila de n ka taa maa fɔlɔ n ka taa donc n'o ye président de la république ye ale hakilina de bɛ boli o hakilina kɔnɔna na ni maa wɛrɛ hakilina na k'ale ka hakilina kan ka boli o ye jamana bintɔla ye n ka taa dingɛ kɔnɔna na Musa Tarawele ala ka hinɛ la a y'o de fɔ hali denmisɛnnin ninnu ka taa donc o ye coup d'état kɛ tuma min o taara voir a ko min ka gɛlɛn ale Musa Tarawele ma k'a ɲɛf'o ye cohésion ye mun ye n ka taa donc o bɛ se ka n ka taa donc olu yɛrɛ bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min k'a fɔ ko gɛlɛya tɛ sɔrɔ a kɔnɔna na k'o de b'ale fɛnkɛ dɔɔni ko parce que ale ye san 23 kɛ ɲɛmaaya la ale maa o maa laban n ka taa donc n'o tun baara kɛla n ka taa o bɛɛ bɔra la n ka taa tɔtɔrɔ ale kelen parce que janfan tun bɛ bolo kan a ko donc président ye mɔgɔ kelen de ye o de b'a décider il faut que tɔw ka tugu o nɔfɛ o baara min kɛra aussi n ka taa donc an ye hakilina na bi o Choguel ko na n ka taa n'an ye jateminɛ kɛ Choguel nana o hakilina de kɔnɔna na et que a ka kuma bɛɛ kɔnɔna na président ye n ci n bɛ président ka ci la n bɛ nin hakilina fɔ et je rends les comptes à qui de droit ça veut dire n bɛ taa n ka taa ka kuma ɲɛfɔ maa bɛ ye n ci pour que ka baara fa ye n ka taa baara bɛɛ kɛla o la maintenant bi a ma deli ka tɔgɔ ta a yɛrɛ ye k'a fɔ k'a b'a kɛ a ye baara min kɛ nin gɛlɛya in bɛɛ kɔnɔna na a nana n ka taa k'o gɛlɛya ko de fɔ n ka taa donc Mayiga segin la o de la n ka taa donc a ye baara min kɛ n ka taa k'o fɔ k'a fɔ k'a barika da an bɔlen n ka taa Mayiga kumana aussi Mali ka taabolo kan k'a fɔ an bɛ hakilina min na yɛlɛma t'a la donc an bɛ taala sira jɛlen kelen de la donc an bɛ continuer baara min daminɛna Choguel Kalama Mayiga ni Hasimi Bara a ye min kalifa ale la n ka taa donc comme premier ministre intérimaire a bɛ foli lase Asimi ma donc o baara min bɛ kɛla bi n ka taa donc hakilina min bɛ taa la papiers kan ka kɛ cogo min hakilinaw kan ka kɛ cogo min n ka taa o b'o bɛɛ fura n ka taa k'a jɛ n ka taa donc ka continuer donc o kɔnɔna na a kumana aussi n ka taa donc an ni Faransi cɛ min bɛ yen a y'a ɲɛfɔ n ka taa baara bɛ kɛla cogo min an ye plainte min don français contre la français n ka taa lajɛ min kɛ Mali kɔnɔna na hakilina bɛ français bolo n ka taa donc o la bɛ se ka lagosi cogo min k'a fɔ o bɛ fɛ ka n ka tɔɔrɔ min se anw ma Mali kɔnɔna na n ka taa donc a bɛ se ka n ka taa o bali cogo min a y'o hakilina taw fɔ élection kan ka organiser cogo min baara min kan ka kɛ o kɔnɔna na ɛzi n ka donc baara ninnu n ka donc fɛn o fɛn ni gɛlɛya don a y'o gɛlɛya n ka taa donc a y'a fɔ n ka taa baara kan ka kɛ cogo min hakilina min kan ka taa n ka taa donc a y'o fɔ a bɔra k'a fɔ maliyɛnw ye k'a fɔ an bɛ baara min kɛ an bɛ taa la élection na an bɛ baara min kɛ n ka taa pour ale fɛ jɛya ko don nɔgɔtɔya ko t'a la
baaraw bɛ kɛla hakilisigi kɔnɔna na kuma min donna ale da nka ta hakilina min dira ale ma ko baara ka kɛ ale nana Choguel nka ta donc ka baara kɛ pour le moment sani a k'a yɛrɛ sɔrɔ nka ta donc a y'a yira aussi k'a fɔ kuma kɔnɔna na k'a fɔ baara o baara bɛ kɛ c'est que nka ta donc bi nka ta donc olu bɛ min kɔnɔna Premier ministre ka tila joona ka na joona a ka se ka baara in kɔnɔna a ye hakilisigi di maliyɛnw ma Choguel ka ko la aussi nka ta donc a ye hakilisigi jigisigi di min kɛra aussi maliyɛnw nka ta baara bɛ kɛra cogo min jigisigi dira ma kan tɛ retard la Faransi ta aussi nka ta hakilina min kan ka kɛ nka ta a y'o fɔ pour que maliyɛn bɛɛ ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ nka ta a y'o de fɔ nka ta ka mɔgɔ rassurer. D'accord ale ka kumakan kɔfɛ bakuruba la e yɛrɛ kumakan in fara ɲɔgɔn kan na e y'a faamu cogo di. Ne y'a faamu cogo min nka ta donc ça veut dire que yɛlɛma caman t'a la. Oui. baara bɛ continuer na hakilina min ka ta depuis Choguel y'a dilan parce que i b'a dɔn kuma kɔnɔna na dɔw bɔra nka ta ka kuma caman fɔ nka ta non a taara a nana nka ta donc a taara premier ministre ka yɔrɔ daga la a ye maa dɔw gɛn o bɛɛ ye nkalon ye. O ye nkalon ye. O ye nkalon ye a ma maa si gɛn premier ministre ka bureau la parce que déjà dɔ min a taara a ye cabinet mɔgɔw rencontre a ye min f'o ye a ko ne tɛna mɔgɔ gɛn ne tɛ administration dɔn ka tɛmɛ aw kan parce que min don au contraire caman b'aw cɛla min b'a dɔn ka tɛmɛ ne kan mais ne bilala ci dɔ de la a ye n dɛmɛ an ka ci kɛ. Donc ne mana mɔgɔ gɛn ne mana mɔgɔ nommé n tɛna se ka mɔgɔ nommé nka tɛna mɔgɔ bɔ a place la mais a ye ɲɛ ma an ka baara in kɛ pour que n ka taa hakilisigi ka sɔrɔ a la. primature k'a tun bɛ ka kɛ ko barokɛyɔrɔ de ye k'a y'o mɔgɔw de gɛn ko dɔw tun bɛ ka taa n'u yɛrɛ ye. E m'a ye ni ko bɛ tiɲɛ nka ta donc nkalontigɛlaw ka ko ka ca nka ta donc bɛɛ bɛ na nka ta ka fɛn dɔ fɔ wa nka ta jamana in nka ta donc o don ni e ye ɲumankɛla ye ni don min n'i tɛ yen nka ta donc o bɛ fɛn bɛɛ f'i kan. N'o tɛ nka ta donc maa min nka bɛ se ka taa nasara tubabu tiɲɛ fɔ tubabu ye ta maa min nka ta organiser len don méthode tigi ma maa min bɛ réunion na nka ta barokɛyɔrɔ bɛ yɔrɔ jumɛn. Barokɛyɔrɔ bɛ yɔrɔ jumɛn mɔgɔ jumɛn bɛ se k'a f'i ye kan ko nin ye barokɛyɔrɔ ye nka ta ko barokɛyɔrɔ mɔgɔ bɛ yen. Primature bɛ cogo min nka ta Choguel nka ta ne y'a ye ko Choguel banana bɛ baara bɛ ɲini k'a nin tigɛ donc bi k'a fɔ nka ta k'a sɛgɛnna nka ta baara de bɛ ɲini k'a nin tigɛ a bɛ baara daminɛ 6 heures cɛkɔrɔba bɛ taa nka ta donc ka 6 heures nka ta donc ka baara daminɛ fɔ 23 heures o ye barokɛyɔrɔ ye. Donc maa b'o ka manamana kumaw la a accepter ten parce que dunya latigɛ na parce que nka ta sɛbɛkɛlaw nka ta donc olu tɛ bonya yɛrɛ nka ta donc ça veut dire nka tulonkɛlaw nka ta jamana min nka ta donc mɔgɔw bɛ tugu olu de nɔfɛ ani kuma min furutilen bɛ bɔ maaw da k'a sɔrɔ nka ta donc minɛyɔrɔ t'a la n'i y'a fɔ ko ka na ni prévu ye u b'a fɔ ko n y'a mɛn de n y'a mɛn de n y'a mɛn de kuma bɛɛ y'o de maa si t'o cɛ la ko danbetigi don ko hɔrɔn don min bɛ se ka nka ta kuma setigiya a tɛ yen. Ok an ko e yɛrɛ ye bakuruba la i ye kuma in faamu. N ye kuma in faamuya cogo min baara bɛ continuer na nka ta comme n y'a fɔ i ye cogo min nka ta hakilinaw kɔnɔna na on continue à travailler bientôt élection bɛ kɛ. Hakilinaw nka ta donc n y'a faamuya cogo min i y'a ye mission laban min bɔra ka taa Lomé o bɛ nka ta donc hakilina bakuru tɔ bɛ taa an ye. c'est à dire nka ta ministre 5 min taara ka kumaw kɛ yen. Donc on nana ka hakilina min 5 min ta k'a fɔ min ye nka ta donc accord ye nka ta donc d'AG a baaraw kan ka kɛ cogo min min ye élection organisation ye a baara kan ka kɛ cogo min ɛzi ko in kɛra cogo min révision constitutionnelle bɛ nana kɛ cogo min ani bi nka ta donc élection nka donc 2023 la élection kan ka organiser cogo min élection baw bɛɛ lajɛlen ani partenaires kan ka an dɛmɛ cogo min hakilina min taara k'a fɔ mɔgɔ tɛ se ka kɛ Mali fɛ ka tɛmɛ maliyɛnw kan maa tɛ se ka baara kɛ nka ta ni maliyɛnw t'a kɔnɔ maa tɛ se ka hakilinaw dɔw ta nka ta k'a fɔ ko ni Mali sen ma don a la parce que fɔlɔ bailleurs de fonds nka ta donc an tugunen b'olu de kan ka baara kɛ ni hakilina min taara donc o ye hakilina ye nka ta min bɔra premier ministre baara nka ta donc k'a ka ministre ci ka taa Togo ka taa baaraw kɛ nka ta hakilinaw t'a kɔnɔna na a bɛɛ ye min ye Mali bɛ se ka nka ta donc élection organiser an bɛ se ka bɔ gɛlɛya la cogo min a bɛ fɔ min ma gouvernement démocratique n'o élu la o bɛ se ka segin ka na cogo min baaraw ka se ka continuer. N'o cogo kalo kelen Choguel kɔni a kibaruya tunnen don jamanadenw na fɛn caman fɔra i y'a ye i yɛrɛ y'a fɔ i ka kuma la ko mɔgɔw bɛ ka ŋunuŋunukanw caya caman tɛ kala kan mais aw yɛrɛ mun ye Choguel masurunyamɔgɔ ye a bɛ se ka mun de fɔ jamanadenw ye Choguel farikolo lahalaya ka maaw hakili ka se ka lasigi yalama Choguel bɛ se ka wuli nin waati ninnu kɔnɔ wa. mais ne ye min jateminɛ kɛ nka ta maliyɛnw bɛɛ kan ka jateminɛ kelen kɛ. Ni Choguel farikolo tɛna sɔn ka taa ka segin ka na Hasimi de b'a dɔn. Hasimi de y'a bila n ka tɛ bɛrɛ la nka tɛ donc Hasimi de b'a surveiller la ani Hasimi bɛ kuma ani conseil des ministres laban na nka tɛ Hasimi y'a fɔ bɛɛ ye k'a fɔ a farikolo nka tɛ donc hali bi nka tɛ donc a ka ɲi et que nka tɛ il se porte nka tɛ bien nka tɛ ça commence à aller nka tɛ donc Hasimi y'o fɔ conseil des ministres la ka mɔgɔw rassurer ni Hasimi y'o fɔ conseil des ministres la et que ministre Maïga ka bɔ ka tila ka a yɛrɛ fɔ nka tɛ ko bientôt il sera là donc pour moi nka tɛ donc o kan ka somɔgɔw sama bɔ parce que de fɔ adamaden tɛ machine bɛɛ bɛ bana o mais n'a fɔra ko bɛɛ banana min bana min bɛ adamaden na quand même les gens ont aussi des vies privées donc ça veut dire k'a fɔ e ma deli k'a ye président foyi diɲɛ latigɛ kɔnɔ k'a banana
ko ngata donc yo boka yira ngata donc mo la o ngata donc ka fa ko nyema ya ngata donc banale abdana me brankar kan o abeta ngata pigiri bi kala ko ka yira machito ke ngata ito so akati fala ito so akati bala ito so akati yere la d'accord au contraire ngata donc ni mo banana c'est que mo kanga do de ke ngata donc pour ka nga bonne chuya konna donc pour moi c'est qui est important pour les Maliens c'est que bara be continuer na ka ke ngata donc aller be ou aller te intérim bi assurer là donc ni bara obi kala l'essentiel ngata donc aller ngata machine te adama den comme je l'ai dit mambe bara dam ngata donc à 6h katla kata 23h jusqu'à 2h du matin à gasso donc il n'est pas une machine forcément adama den ngata fargolo be seke c'est pour cela ebe atova défatigant tachugo mais ebe c'est assez 1000 tachugo ebe fem kunu chugo ngata be c'est de donc le corps ne répond plus en mon position de là aujourd'hui je pense dans les jours à venir il va se reposer o téléphone mina la ngata donc ya to ngata ka reposer ngata to bara ko saka ke parce que ni ya to aller yere ngata ali china be mo répond pour téléphone d'accord donc ne ya fami ka kuma ba ira ka fo Choguel Kibora bi la alam kono bi aw be do kala mala am bi chama kala mala parce que surtout ko ngata ka fo mami sigile ba dala ngata donc ni no lu ma ngongo soro no ma contrat ni ke ni so no jugu jere ngata be contrat ni ke ni d'accord donc Choguel depuis ngata Choguel be dona Choguel yo fouiller kren yala o be ne wole souffle à 23h ça ngada ka fo ngata Choguel ni la dala la bin de position ni so ma kera ngata aussi ngata la même chose ngata no la au la chugudi o ba fo ngata donc ay dumni ke ay ni keta ngata donc ay ni keta ngata donc maintenant c'est ça amika émission diffusée wakati na me se ka sigina e ka fo docteur Choguel ko kala maiga abi mali kono mais amatayoro singata mauye kuma tangata ka ko ke ngata nyore fo ngata donc ni ndoni do wi ni ga kala la ngoma préviti bolo parce que mami ga sur en son temps fanga la boubé la ngata donc no ye ndoni Ishaka le malien lambda ngata donc ali da seren ndoni Kassim yere ngata donc a seren ngata donc après nyale wele ka fa nga mango a kechu kumanye d'accord après re chien di ngata ka fa enquête ke kala so ka be mais Choguel bi se ka bo chugo me ko ne nunto ko ta kala ma o se ka kechu di et Choguel bi se ka bo aéroport de la ngata donc aéroport la ngata donc avec free ni be ka do avion ngona ka bo donc ou are se ka bo ka so ngata jina to do ngata donc mo ma temeto lay mali ko hal ne ke be bon fendo ngata fole man ngata donc kono ne balma muso do wele kala ka bassin joli chouena aéroport kono hal ka bassin ngata ba chouen romeo donc ni Choguel ka be bon ngata donc Choguel be se ka do ko mo lawa surtout caméra be ngata donc na figu ke nga yoro fa et donc mo me man ni ngata donc lu be ngata donc e hagla ngata ko do yere be ko barakela do e ba so ngata donc agent do u do yere be parti do kam nyema do ngata Choguel ne mami mandi e ba so do be ngata RPM na u do be aba fo chugo me part dem se nun nunga atore association una u do yere be ngata o tinyi ngata foi do be RPM na ngata donc fanga bile ngata o luka maya bande do u do ka mo ngata parce que o luka ngata kononi ngata ka long Côte d'Ivoire no luka mo be donc o lu be fo nyema ye machima ye ngata donc Choguel bora ngata donc mali o se gola d'accord non to kami bo o konna la mina nyashi sida o ka somi nata anya me ka fo ku me fe ka ke virtuel la ka réunion ke visioconférence la bekitu ka jamana la ki ka hakil nata fo ami balmona ko o binata New York ko nyoy bilibili ba do kanga ke oni mo fe Nations Unies konna la ko suda o fe ka zien somi mu kanga ke Mali ne Guinée kan ko binata ke New York li wala ti baraka bale ko ere e be se ka famia to ne adama dem baraka man bangata donc e bi ka jamana blangata ka tangata donc sommet ke États-Unis et il y a du même temps ça veut dire c'est d'un mot catastrophique aux États-Unis à comment faire un qu'on entend au banabula c'est pour cela on a beaucoup de chemin à faire aller Afrique la ngata donc barachamabi et de la Cameroun Union européenne kana ka sommet ngata donc hal tunya ka wuli ngata bana ka Afrique la o saka ke jodi ou ka attaquer New York o saka ke jodi ça dit c'est pour cela en changement mais tant que ni président Valéo président donc l'association des présidents ni président nous maboui yelema ka seka ka ngata donc geleya bi seka ka kono il faut que demsenu ka soro min ni ngata to soso min ba foto abu ya onte min be ngata donc adamadi ngata dambe ngata horonya de ngata ka kele ngata donc ki disi di o kele la tant que no lu te ngata donc geleya bi ka kono nana parce que ni ko asimi ngata ta o de ngata so dato ka club la ngata asimi ta ka so kono nana ya kuluba kadi re ngata donc ibita mun ngata yoro wore donc ebi so min kono ngata ebi sunu ko kanye donc ibita mun ka yoro wore donc même be soro président de la république e madel ka min soro ni militaire bo ngata donc kat bolla ka militaire bo ngata donc tika nyimi na ngata kana sigi palais kono ngata fembi diabolo ka tema ko ngata donc atam ngata yoro wala donc ale ba ka hôtel la ngata be baraka ngata mais nous nyugo chama soro la en Afrique yelema do bi se ka ngata donc pour que mauka donc afo
tubabu ma kan ka fɛn dicter an kunna parce que an y'o ɲɔgɔn kelen de ye G5 kɔnɔna na G5 la anw nalen ka taa donc a fɔra ka taa ko présidence kan ka d'an ma France y'a fɔ ka taa donc DB denkɛ ka taa k'a kana d'an ma ale ka taa on le considère comme le véritable président mais nous on le considère comme la junte c'est comme ka taa aujourd'hui ka donc RFI bi ka donc Burkina président kɛ ka taa président ye mais il paraît que Assimi ye ka taa junte donc ni ye nin bɛɛ jateminɛ k'a lajɛ mun don ka taa ni maa min sɔnlen b'olu ye o bɛ ka taa donc dilan fɛn c'est ye ni maa min sɔnlen t'olu ye ka taa o bɛ dɛmɛ d'i ma an b'o kɔnɔna de la aujourd'hui i ye min fɔ ka taa donc ka taa sommet kɛ ka taa New York ce n'est pas image ɲɛnama tɛ Afrique la a t'an ka danbe ko kuma fɔ a t'an ka hɔrɔnya fɔ an bɛ ka sɛnsɛn ka se sommet ma est-ce que sommet laban mun kun wulila ni embargo bɔlen Mali kan an bɛ se k'a fɔ avancée dɔw kɛra yaasa k'a to an ka ɲɛsin élection ma avancée caman kɛra parce que déjà n'i ye jateminɛ kɛ ka donc Jonathan bɔra yan a ma mɛn a ye tile damani kɛ a bɔra yan ka donc Jonathan ne ko in daminɛna fo ka na se an tun bɛnna kuma dɔw la ka hakilina dɔw sigi ka donc n'o ye cadre d'échange ye o baaraw bɛ kɛ ka chaque mois 2 mois a bɛ na ka donc point kɛ k'a lajɛ ka donc o nalen kɔsa na o y'a sɔrɔ an tun bɛ EJ ko kuma na o hakilina o taara parti politique de réunion na ka donc an y'o réunion kɛ ɲɔgɔn fɛ o nalen kɔsa na o se ka taa pour kana lajɛ et encore rencontre min kɛra avec les partenaires Nations Unies mɔgɔw b'a la CEDEAO mɔgɔw b'a la Union européenne b'a la Union africaine b'a la an ye ɲɔgɔn sɔrɔ min na ka taa Lomé c'est que y'a ye ka taa donc il y a eu beaucoup de progrès donc beaucoup d'avancées baaraw bɛ kɛ la ka taa hakili sigi kɔnɔna na nous n'avons pas de problème dans ce domaine là mais réunion bɛ kɛ ka taa donc hakilina sigiw bɛ kɛ ka taa parce que déjà Jonathan bɛ tila ka taa compte rendu de ko ye baara in bɛ kɛ cogo min ka taa donc baara bɛ kɛ la continue cogo min ka taa donc on n'a pas de problème ayiwa an bɛna an ka jamukan ale sira sabanan na n'ale bɛ tali kɛ Côte d'Ivoire ka finitigilaka minnu minɛlen don Mali kɔnɔna la nin waati in na muso 3 minnu bilala an y'a mɛn k'a fɔ olu ɲuman seginna Côte d'Ivoire ale kɔnɔna la muso 3 ninnu ka bilali kan an y'i mɛn ka hakilina dɔw fɔ a la ka tɛmɛ an bɛ fɛ ko kura k'a dɔn minnu bɛ yan nɔ ani minnu bilala ninnu cogo ye ko ninnu ye cogo di a bɛɛ de kun kan ka to yen wa ou bien bilali kun kan ka kɛ non non adamadenya la ka taa y a pas de problème muso ka bila donc parce que muso bilala ka taa o bɛ adamadenya kuma fɔ et puis a b'a min yira k'a fɔ an bɛ kuma sigi la an bɛ hakili jagabɔw la d'accord mais Côte d'Ivoire ma sɔn min na ka taa donc olu y'a essayer ka ko in bɔ sira la yɔrɔ o yɔrɔ ka taa donc o ye wɔri daw ɲɛ ka taa donc d'abord o ye Nations Unies wele Nations Unies k'o jo t'a la a yirala k'a fɔ an ye lettre min ci avec le ministre des Affaires étrangères Nations Unies a fɔ k'o jo t'a la o fɔra o ye ka taa clairement bi o na ni ko min ye an ye jateminɛ kɛ k'a fɔ ka taa o de Ivoire population k'a faamuya baara in kɛla cogo min ka taa donc o ye bandiya de kɛ ka taa donc ça veut dire aw tɛ se ka Côte d'Ivoire armée ta ka taa louer société privée ma donc o de kɛra ka taa donc avec SAS donc jateminɛ kɛra o kɔnɔna na k'a fɔ o tɛ norme kɔnɔna na n'o kɛra c'est que an ka sigi ka kuma de o sigi ka kuma in ka taa donc Côte d'Ivoire tun m'o de faamuya a y'a essayer k'a fɔ k'a b'a kɛ bagabaga ye donc o de ko nana ka nin se ka taa ni hakili b'a la ka taa donc mɔgɔw tun y'a fɔ coup d'état donc ka taa donc en son temps ninnu n y'a fɔ n ko coup d'état tɛ n ko mais ɲɔgɔn faamubaliya don o ɲɔgɔn faamuyabaliya ka taa donc ko in ma daminɛ depuis sisan depuis Ibrahim Boubacar Keïta ka waati la nin y'o ka contingent seginna ye avec Bagayogo ninnu ka taa donc Karim ninnu ka business ko ka taa donc o bɛɛ tun b'a jukɔrɔ donc bɛɛ b'i ta sɔrɔ a la ka taa ka armée ta k'a louer ka taa donc société privée ma wari in bɛ don yɔrɔ min ka taa mɔgɔ t'a dɔn ka taa donc comment i bɛ se k'i ka armée nationale louer ka taa donc société privée ma n'o kuma fɔra ka taa o de ka taa hakili sigi ka sɔrɔ a la ka taa mɔgɔ b'a ko b'a kɛ kɛlɛ ye o tɛ se ka bɛn mais a ko nana ka bɔ ni ko wɛrɛ ye ka taa an ye jateminɛ kɛ k'a lajɛ k'a fɔ an ka mɔgɔ dɔw bolilen don ka taa o daga don Côte d'Ivoire ka taa o ni Alassane ka surun kosɛbɛ n'o ye ka taa an ka ancien premier ministre ka taa donc Boubou ani ka taa Chona Hilbert ka taa ani Karim donc olu bɛ Côte d'Ivoire ani maa min taara déclaration kɛ aussi ka taa k'a fɔ ka taa donc k'ale Mali président ka taa donc olu bɛ Côte d'Ivoire an ye jateminɛ kɛ k'a fɔ ninnu ka fanga la Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga la Karim ninnu bɔra ni nafolo caman de ka taa donc ka taa Côte d'Ivoire ka taa donc jateminɛ kɛra k'a fɔ waati min u bɛ fanga la ka taa o ye tiɲɛni baw de kɛ ka taa donc nafolo taara adamadenya la ka taa donc gɛlɛya caman kɛra ani bi mɔgɔ bɛ Côte d'Ivoire bi olu poursuivrilen don k'a fɔ ka taa donc ko nafolo tunuko kuma dɔ bɛ yen n'o ye armée ka wariw ka taa k'a janso la cogo min donc o kɔnɔna na maa min citelen b'a la ka taa donc o ye Boubou ka taa donc ani Chona Hilbert a fɔra ko ka na ka taa donc mandat bilala o contre la ko ka na ka taa ka ko in ka taa ka na lajɛ justice fɛ o bannen don ka na donc o bɛ mandat d'arrêt international kɛra aw kan o le kɛ a ka se ka ka taa donc fɛngɛ k'a se ka o d'a ma mandat d'arrêt international min kɛra ka taa donc pour que a ka se ka donc exécuter par l'Interpol nga ta an y'a ye k'a fɔ nga ta Alassane banlen don ka ninnu di nga ta donc an t'a dɔn min na don maintenant kuma nana o kɔnɔna na an ko pour que nga ta nin ko in yɛrɛ bɛɛ ka ban an bɛ se k'o ka prisonniers d'u ma
mais an ka prisonnier mi yɛrɛ b'o bara ŋa ta olu yɛrɛ k'an ta di ka 46 fale 4 na 4 ɲɔgɔn na problème foyi t'a la o bɛ se ka kɛ o parce que 4 ŋa tɛ dɔn ko dankɔrɔba 4 don ayiwa n'o waati kelen ka 40 ani 6 fale an ka maa 4 ɲɔgɔn la a dɔgɔyalen dankɔrɔba 4 tiɲɛnikɛla 4 tiɲɛnikɛla 4 ɲɔgɔn la a dɔgɔyalen donc an kɔni bɛ fɛ k'a dɔn kunun an ye kunnafoni sɔrɔ bɔlɔlɔ sira dɔ fɛ k'a fɔ ko jɛkulu dɔ bɛ Côte d'Ivoire u ka jeunesse jɛkulu dɔ ko coalition nationale pour le sursaut k'olu ye ultimatum de di jamukan yɛrɛ tɔgɔ ye ko ultimatum tile 3 ko n'an ka autorités ma olu ka suraso bila ko u fana bɛ fɛ k'a lajɛ ka sira ta ka na Mali kɔnɔ k'u ka fiɲɛbɔda ɲini u ka maaw ye o kana kɛ ni o da ko maa caman bɛ réseaux sociaux la ni téléphone na i bɛ sigi k'i da sago fɔ nka i b'a fɔ k'i bɛ taa fɔ k'i bɛ taa pape minɛ o t'o fɔ wa i yɛrɛ bɛ wuli k'a fɔ i bɛ taa Maka ka na ka taa réseaux sociaux la o yɛrɛ bɛ se k'a fɔ k'i bɛ taa lahara siɲɛ 1 ka na i t'o fɔ réseaux sociaux la mais i ka fɔli dan ye o nka tɛ n'o dalen bɔ ka den la o ka na kɛ nka tɛ sira bɛ yan o donc minnu ko k'u bɛ na ayi o ka na sa sira bɛ yen o comme olu hakila ko ba tɛmɛ sira don o ka na faransi yɛrɛ gɛnna yɔrɔ min ka taa donc olu ta bɛ foyi nka comme o tɛ faransi ka ji minaw ye olu ka na parce que min don ka taa maa bɛɛ bɛ sigi ka so ka taa ka dabaya fɔ nka tɛ donc olu bɛ ɲina histoire min kɔ la Côte d'Ivoire n'existait pas d'après ka donc fɛngɛ ye min fɔ an ye au fait Gɔɲɛ ye min fɔ la Côte d'Ivoire c'est la composition an ka jamanaw ka taa donc ani Ghana olu de farala ɲɔgɔn kan ka taa Bouaké faisait partie du Mali a kɔsa in a ma mɛn kosɛbɛ yɛrɛ o kana ɲina o histoire de kɔ quoi n'i ye jateminɛ kɛ la Côte d'Ivoire jamana caman de faralen tigɛtigɛlen ka di ɲɔgɔn ma ka kɛ Côte d'Ivoire ye donc olu bɛ ɲina min kɔ adamadenya la ka taa donc c'est vrai que malien caman bɛ Côte d'Ivoire aujourd'hui mais ko bɛ kɛ ni hakili de ka taa jusu tɛ se ka ɲɛnabɔ olu y'a fɔ ko tɛ yafa deli mais ko chauffer ka taa o ma yafa deli ya kuma munumunu na ka taa ko tɛ yafa deli ka taa an ye muso 3 in di Alassane ma ka avion présidentiel de di ka taa avec son chef de cabinet ka taa yafa deli kuma in bɛɛ munumunulen don ka taa yafa deli don o ye yafa deli kɛ o donc yafa deli kɛra ka taa pour nous ka taa donc an ka ko kɛ hakili sigilan ka taa nous on n'est pas comme eux ka fɔ an bɛ bin ka taa ko dɔ kɔnɔ n y'o ka homme politique dɔw ye o ka réaction dɔ bɛ yen ka taa donc n y'a faamuya parce que min dɔn olu hakila fɛn bɛɛ bɛ ye parce que an n'olu tɛ kelen ye an ka éducation tɛ kelen ye an ka yekow tɛ kelen ye Côte d'Ivoire de ka taa donc cɛ b'i kan ka taa muso ma ko n'a sunɔgɔla k'a b'a dépiécer donc n'i y'a sunɔgɔla su fɛ a bɛ bese ta ka taa k'a kunkolo tigɛ ka bɔ a la ka taa donc anw ma se o sauvagerie la an ma se o barbare la an n'olu tɛ kelen donc maintenant anw tɛ se k'a fɔ ka taa parce que mɔgɔ ni i kɛlɛla Ivoire ka taa o b'i kan dɔ n'i terikɛ kɛlɛla a b'a fɔ k'i kana da ka sunɔgɔ ko n'i da ka sunɔgɔ k'a b'i fa effectivement a b'i faga parce que tellement ka taa donc baganya ka taa donlen bɛ ko la ka taa donc anw ni olu tɛ kelen ye anw civilisé len don an bɛ ko dɔn c'est que ka taa nous on n'est pas tellement violent sinon i y'a ye ka taa donc olu ka kɛlɛ la Gbagbo ni olu ɲɔgɔn cɛ ka taa plus de 3000 morts ka taa adamadenw tigɛla ka taa i n'a fɔ fɛn wɛrɛ joli tun bɛ boli ka taa donc i n'a fɔ ka taa ko baji mais e y'o ye Mali gɛlɛya kɛra cogo cogo ka taa e y'o ye an bara n'o tɛ ka taa Ibrahim Boubacar Keïta ka taa an fa yan ka taa ka dɛsɛ ka taa o bɛɛ la ka taa est ce que an wulila ka taa an ka armée quoi an wulila ka taa donc mɔgɔ kɔ tenitigi quoi mais ko bɛɛ banna kama an ma ɲɛgɛn cogo min ka tɛmɛ ni baara ye an n'olu tɛ kelen ye c'est pour ça nous on n'est pas dans la violence avec eux an bɛ min nɔfɛ an ka fɛn bɛɛ kɛ ka taa donc an ka se ka bɛn qu'on gère le problème olu kana an ka jamana déstabiliser à travers donc ce qui se passe mɔgɔ min b'o bolo an ka to en partenariat malien ka taa ivoirien pour que jamana in ka se ka bɔ parce que Ivoire ni Côte d'Ivoire ka taa donc fɛn caman b'an ni ɲɔgɔn cɛ Alassane kunkolo ka dɔgɔ o la ka taa donc Alassane ye Burkina bɛ ka taa donc malien n'o ka taa donc ale hali sud africain ye Alassane ye Alassane kɔni ye bɛɛ de parce que min don ka taa donc siya kelen yɛrɛ tɛ Alassane na ah bon non siya jumɛn bɛ Alassane na parce que dɔw bɛ ka taa an bɛ Burkina bɛ nin mɛ kosɛbɛ non mɔsi don ka taa donc nin don ka taa donc parce que a ye kalan kɛ nin de la ka taa donc a nana yɔrɔ dɔ la a ye nin de kɛ da Banque mondiale ka représentant don tubabu ka représentant don a muso ye tubabu ye donc ni Alassane kɔni y'a bɛɛ de ka taa c'est un multiporte donc Alassane ye min ye ça veut dire ka taa tubabu b'a golo la ka taa donc farafin b'a golo la a ye kalan kɛ ka taa mais a kɔnɔna ye tubabu kɔnɔna ye ka taa donc a yɛrɛ ye cogo ka taa Burkina bɛ yen a ye cogo ka taa donc ça veut dire c'est un tout ka taa donc c'est phénomène de Alassane d'accord et donc maintenant n'i y'o jateminɛ o phénomène n'i b'o gérer i b'o gérer ka taa avec beaucoup d'intelligence d'accord mais n'o cogo dɔ ye ɲininkali kɛ an na waati tɛmɛlen a ko bi kan bɛ k'a ɲini ka mandat d'arrêt kuma fɔ ko Karim Keita ka lasegin Mali ma ko pourtant ko coup d'état in bɛ kɛ wagati min na ko Karim Keita tun bɛ Mali kɔnɔ k'a sera ka bɔ ko tun man ka se ka kɛ o tuma a bɔra cogo di cɛ i bɛna nin kuma wɛrɛ de ye ka taa donc denmisɛnnin ninnu bɛ yan ka taa dɔw de y'a don mobili la k'a labɔ denmisɛn jumɛn olu mɔgɔ 5 cɛla mɔgɔ dɔw de y'a labɔ an ka colonel 5 cɛla cɛ kana taa nin kuma yɔrɔ jan olu don donc c'est pour cela nun to an bɛ fɛ k'a faamu ne k'a faamuya cogo di ka taa mɔgɔ 5 n ko Karim tun bɛ so kɔnɔna de la yan ka taa donc o ma taa bila frontière de la en tout cas coup d'état kɔni bɛ kɛ waati ma Karim tun sɔrɔ cogo dɔ a ye Wage ninnu ɲininka a ye Wage ninnu ɲininka o b'a ɲɛfɔ aw ye mais a 5 la i ye Wage de tɔgɔ n ko a ye Wage ninnu ɲininka o b'a ɲɛfɔ aw ye
ayo lu nyine ko banya fawi no afanye sa non ne ta don ko swete ngata me ngon ba don o bora de ngata do de tara uta ngata ko la frontière la ngon ba don at o tseka boka so ko ne duru nu takala ngon ba do hasimi tala ibo boala pew ya hasimi boala ngata me na to no anyini nani to no kon nanai alors non to bashite M5RP amena ale kon nala M5RP umanga suma be bire ube o umanga suma le no bi munebe non manga suma lente on ngata dongo do tseka gruba on ya gruba do atfara donc à un moment donné politique est fait donc donc avec étape de que ngata barabe kala ngode aujourd'hui c'est que min fora o ka fara nyonkan pour que les forces du changement baroka que ngata barabe kala réunion be kala d'accord donc o binyon rencontre là ne rabora rencontre de la Kosaina o baranga donc M5 là pour nga seka baran nuke mao manulu ye Ibrahim Boubacar naka mao gwen ani parti politique mimbi bimbi kule la ngata donc namba fo mangata donc ko parti politique mais transition soutenable pour la réussite en tadon d'accord ani adema ngat donc ani yelema ani UDD parce que le cas mo de kenema ani parti do ngat donc comme RPM ngakla o luka yechugo de kelenya mais on ga yechugo mi on de o lu gwenga bo fangala il faut qu'un des cas faranyon pour que nous kana segui parce que nous segui la la français segui oui donc barami amba kela au niveau de M5 ambo kela ne hakli segui ma do ba na aussi ngata donc qui pense que woluna angwa yeko tikelenya parce que an wol tu M5 un restera do ma ko le ka rega ta sangata ka bo anchela pour que ngata donc so inga ko kaje donc bara de be ngata donc wol do ko tara donc au tara chugo ngata donc on a baraka ngata donc élection natola parce qu'en 2023 élection bébé ko on a de là pour que ma ka se ko haklina dignon c'est pour cela je dis aux Maliens de l'extérieur d'accord parce que au lieu ambassadeur ou des on yanga partout de là parti même be ngata donc on a faut parti jeune no même changement ka ke au quand on demain anga nyongon demain anga parti nous implanter pour que ma koro mi ngata jamana tulu bisi ngata ka jamana mi ngata ka jamana tangata ka filengolonchi olu kana segana no le segana no c'est là kana o français c'est clair kana d'accord non tout quand on me ka 5 émission à Banwatima il ka parti no USR abe la halaj me kono bi USR ambe barala depuis adamna donc anga chaise refléné badala bugu se prêter ko fala la on va continuer na ka implantation parce que pour mon parti mi il faut que mo ka nyon donc parce que ne jatimne que depuis 91 parti nous faut la créer à partout be tirasien flacien ça va parce que mi donc parce que maudou na nyona otu di nyon donc e parti ski o kan o wulitola o bitabali kare o bitanu erengata donc ne adema jatimne ka lenga parti mi mbora adema na parti nani d'accord parti folo mi mbora la ngata donc namba fo mako miria parti flana mi mbora la namba foma ko URD parti samana me bora la namba fama ko RPM RPM na aussi ngata ni jatimne ka olere fara la ngata donc do boro la donc sini di ngata parti chama boro la parce que ngata donc adamade o ka adamade ya kechugo ngata donc anuka hakil non ton tekelenye mawo ye ngata be fara nyonga itsega bani sakani ngata donc surgu fara nyonga ngata ka ko ka tayoro do la donc na kala chugo la ni kongo ko ne domine do furti donc konna de la ni baw ni surgu bla nyongo fe ni ma surgu bla nyefla la ne ba bla nyefla la ngada ne ko ya mina ngata tana wuroi donc comme o binyo wuru du na chugomi ambe fe anti fe ka taula an sigla kale sam bisaba ngata donc ka leje politique mi on ye école de nyama o wati anyo ben atola e politique la amba do ngata o be ka poye mi amba do ngata o be ngata donc chama to me o location de la mais bi villa nani villa duru bobolo do ye choué ni ke ngata politique to la ngata ko refa c'est pour cela on va USR la anko anga yelema ke ngata dambe ni horonya dambe tigi ni horon ngandi kabla tigi dew ani maba dew anyuma de parce que hal zo mo lo yere la pour que luka faranyon kan pour que jamana nga seka yelema ka jamana tanga donc hakili la ngata donc pour que bara nga seka ke ambo bara la ngata donc c'est pour cela ambe bara o barake antitla na manga WhatsApp numéro di ngata le 116 32 76 00 pour que mam be feka do membe fe anga barake nyongo fe anga barake ngata donc amako be ma de la membe hakili yelema ke ngata mais itna fe ke bena anga part la pensant que amena bara
droit de amina ngata donc place de nyini kadima ou amina ka projet de financer et de bin na pour que anga maliko kuma fo ngata ambi yelema ke chuko mais pour que baraka se kake parce que min do parce que politique tora ma chef la de bolo bi mali kono chukorma mais naka maya naka bara bana fe ngata segen bala ngata donc atlala bara la a sigile mi so ngata donc abe fembe ka be donc politique la ngata ka de una mode on placer pour ka se ngata wore tomber tangata ko dun aba de un ngata militaire la aba de un secrétariat la aba de un projet la abe ndo ngata donc ale be donc politique la o dron kama o do be ngata demsenu me bara te o bolo ngata segen mi ko fa ngata tayro to la o be ka fali ko sarala ngata donc lo yere be do anga ka charge de mission o la hakla ngata ko politique ni de politique dunya mi fo atade mi fo la politique c'est de gérer le problème des gens parce que ni do na kono aw de na texte uta aw de na hakil na uta hakil na de be kenga ka jamana wala bara ni mami banki to ko la mami bangata o konna na parce que ni ay halis la mais nga donc zinsina c'est que politique de kera paix et salut sur lui nga donc le prophète ay politique de kenga ta maka pour gatsa islamia instauré donc o politique nga donc anyuma politique hakil na ye bere minende o bere minende be takada ma pour ka saka fa ne ko esigile mi ngata donc français esigile mi ngata green comme esigile mi banka sketi politique ke ngata donc ko politique mo tay e ko islamé ngata keti politique ke do mi ngata no yi faga sofere no yi baga sofere o no yi regwenga bo ngata ga sokonna na ngata donc halisa sanye do ko mesa bo de folan atrofete loser to do ngata medo o kala ngata ko ngata ko merdo ya le ka terminer ne ko ngabe ke chugo de ngata donc ambe ma ko be justice mi ngata donc no ka ke no justice tambulo sebi mi ngata obeta aga terminer ngata ko korda ngata dondo isigile be halika sokonna na ka village ole ngata ka papier biole mi blo kala banchi do beta titre foncier boala ngata donc ki genga bo sokonna na outla ngata abeta devant le procès jugement mi ke ngata e de tayiga yoro mi abe minela d'accord o dongo doko mako non to sira kata CNT kon na la ka dossier la do ka bi jale ko sebe non to se CNT non ka de wa o ta angonte ante machi deli parce que ne dakambe Allah subhanahu wa ta'ala do mi ministre la défense la ndara ci de la ndara ci la ngomi bo ngata donc ministre ne wole ko président ko ngata atete ko ngata ki nga nommé ne santane flakay do mi sumala bi ne wole ngata on sigile mi nga so ngata donc mi to me moni mina me moni mina nye to kala ngata katla moni do ni mi agre fe ngata donc mbo la ngata donc téléphone sonena ko baba jeli ngata ko sumala ko kama ko binana ko ne ga kaga charger la communication ne taratandi donc ne ma delikata place ni atete bo de fone ma o ma bo la fanga no fe ngata donc fanga be bayila ne be fanga fanga de be ni no fe sen kele be bala flana ngata be na be bala fanga yere ba fanga donc ni tim fem bi yere dima mais anga to delika do sente la komi to ngata kono yake chomi komi to ngata donc buni ba ke ngata donc an no fe ngata kata yala ngata donc ka fam fani mbaka ngata donc ayin ken no ten tajena anto fanga febi ni ala bo fanga sia de dama anjera ko d'accord ni ala be fanga dama parce que an dakando na mbisa yele mame ka amadu ala no ante boli asimi no fe ngata ka wati koni anta ma ko se me dakru nyakili iteri sumela sisi ala ka hinala aka parti be lumbu lamba la bi ko se chogo e ku ya famu chogo je minute kele ne mo chama be ko ne kana ndakala ngo aka gele ngata kontin ndakala ngata donc akara chogo wa anyefo tuman do tun kera ngata donc gele chama kera parti na parce que ne jatimne ke parti ni parti bay ngata sumala strana ne nya sana gata do mi ngata donc parti mbisi ngata alabana entoura salle de basket kono foka sous erdo ke ngata sana ngata parti résultat kabo d'accord ma do be ngata bi o ba fo mi 14e vice président gagno to koy donc on na ko congrès ke ngata kana aller de imposer mais ni jatimne kala ngata sumela ngata donc nous tout gagnons ani madame Koulibaly de la ke sumela ka directeur de campagne donc gele chama ka koro sumala mi fone mboto ngata donc ne ala ci ngata parce que ngata gele kara kon nana akara nyugo to fe ko sobe donc ni jatimne ke bi ka fo ko le bi nyongo soro position kelena sumala e kele ke ngata ka dambe kona ka horanya kono parti no fe e ke bi ko sumala saranga ko parti ngata ko tlonga de bi kana or ngata on betu hakla parti mbi sika nyema tangata o nyema ngata donc pour l'honneur et la sumala ka dambe na ka horanya kama sumala e kele mi ngata pour rendre hommage à Soumaïla en hakla ngata baratu mbi sika ngata pour ko ka gagner élection présidentielle. Mais on a qu'à jugement sia do yo on ñongo ci d'accord kadaka o taranga donc ne jatimne ke ngata donc commune 5 la o jugement folomeke ayira la ka fo ngata donc d'abord commune 3 la o ngata jugement do dabulo da donc konna na ka fo ko ya il faut et usage de faux comme on nani be dañoka mo no yo to do lisi la mo sabay plainte ke o kan mo kele o saranga to utiliser la ngata mo signature ke o kan ka ngata donc au papier non dira ka fo ni yo mo nani bo o te majorité sur ngata donc kata ko congrès ke o ko kele ngata o dossier tarakata di comme 5 tribunal ba comme 5 tribunal yo dossier taka bla ko fa ngata ka jugement ke donc jugement kele o tarano jugement ngata katana ngata donc aux de cour suprême na
cour suprême na gɛlɛya yɛrɛ b'a kɔnɔna na bi entre eux-mêmes mɔgɔ saba min kan ka jugement kɛ mɔgɔ fila y'i yɛrɛ sɔrɔ k'a fɔ n ka taa donc ko kɛcogo man ɲɛ donc bi n ka taa a fɔra anw ye olu yɛrɛ ye lettre dɔw don an bɛ segin k'a kɔnɔ n ka taa donc a laban bɛ kɛ cogo min n ka taa donc a kɛlen bɛ maloya ye n ka taa ko la donc bi an bɛ jateminɛ kɛ k'a fɔ nin tɛ Sumala ka ɲini cogo ye o bɛ fɛ ka Sumala faga tuguni a ka kaburu kɔnɔna na parce que Sumala min sara danbe ko ni hɔrɔnya la Sumala min ma sɔn k'a yɛrɛ feere caman bɛ parti in na n ka taa donc olu ta ye min ye nafolo bɛ sɔrɔ cogo min n ka taa an b'a kɛ cogo min n'i ye Sumala ko kuma yɛrɛ fɔ n ka taa o bɛ énervé mais sinon e bɛ se k'a faamuya cogo di kɛlɛ in kun bɛɛ ye jumɛn ye k'a fɔ ko Bubu ninnu bɛna kɛ candidat n ka taa donc URD kɔnɔna na mais Ala y'i to masaya la ka mandat yɛrɛ da Bubu ninnu yɛrɛ ko la n ka taa Bubu ko yɛrɛ n ka taa donc o ko yɛrɛ banna olu b'o yɛrɛ ɲini na u kana taa kaso la donc maintenant a tɔ yɛrɛ t'o bolo sa mais an bɛ dugawu de kɛ n ka taa Ala ka hinɛ Sumala Sise la mais o bɛɛ la dɔw bɛ kuma na Sumala tɔgɔ la n ka taa ni y'o ye n ka taa donc ça veut dire min kunkolo firifiri mais une chose est sûre ne ye san 4 kalo damani de kɛ Sumala bolo baara la donc a ye n kalan min na danbe ni hɔrɔnya la. Et aujourd'hui, je suis reconnaissant à ce grand homme. Il y a une dame de Nakula parce que 2 ans qu'il a conseillé en communication. Il y a baraque pour que le parti, l'URD là, à qui il ressort une position qu'on a. Nous, on a une date de là. Parce que nous parti même boulot. Mais pour que l'URD kakeni, URD est bien. Parce qu'il était le chef de le patron du chef de file de l'opposition et en même temps le président. Parce que nous avons imagé Fladé de l'Ankaïra, Maliaouna, Machia Medo. Donc, on va dire qu'il faut continuer d'adouala parce que ne Sumala blalen ka bo hali ngata ne gɛlɛya in kɔnɔna na a taara mɔgɔ kelen min ka so ka taa foli kɛ o ye ne nun tugu ye a taara saya foli kɛ tɔw bara mais ka taa mɔgɔ remercier a n'a muso n'a denw k'a fɔ i ye baara min kɛ n ye maa ɲɔgɔn ye a kɛra ne nun tugu ye donc URD la maa si tɛ se k'a fɔ k'i ka fisa ne ye au contraire ne de ka fisa n'o caman ye parce que ne ma fisa n'o ye n ka tɛ Sumala tun bɛ t'olu fo. nu Togo folikan laban ani kumakun cɛ kuma k'i fo k'i barikada Dumbuya ka dugawu kɛ jamana ye. Mais an bɛ nin kuma in bɛɛ fɔ n ka taa pour que hakiliw de ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ an t'a ɲini k'a fɔ an bɛ mɔgɔ fara fara mais an bɛ kuma o kuma fɔ a bɛ kɛ ɲɛli kuma de mais il est important que maliyɛnw ka bɔ fɛn dɔw kalama donc an bɛ dugawu kɛ n ka taa Ala ka jamana basigi Ala ka labanko ɲuman d'an ma Ala ka n ka taa donc a ka télévision ye taa ɲɛ mais a kɛra cogo cogo an tɛna mɛn ka sɔrɔ an ma ɲɔgɔn ye parce que n y'a layidu ta n ka taa donc aw ka ɲɛmaaw ye aussi armée n ka taa donc composante bɛɛ an bɛna émission kelen kelen kɛ armée fan bɛɛ kan pour k'a jira maliyɛnw na mun ye armée de l'air ye mun ye armée de terre ye mun ye état-major général ye passation min kɛra le 31 janvier 1961 Moribo ni n ka taa donc o y'a kɛ cogo min armée position tun ye jumɛn ye mun de kɛra a kɔnɔna na donc armée composante les doctrines min ka donc Sumare ka hakilina ye min ye les options de Sumare an b'a discuter ka baaraw bɛɛ kɛ n ka taa donc pour que ka se ka walawala di maaw ma armée type min bɛ yen quel est le rôle de l'inspection générale des armées quelle est la mission du chef d'état-major général des armées quelle est la mission du ministre donc de la défense quel est donc le travail donc de la gendarmerie en relation avec le ministère de la sécurité an da bɛ donner bɛɛ la ka walawala k'a yira u la pour que mɔgɔw ka se ka bɔ a kalama ni Ala sɔnna ni Ala sɔnna n'o tɔgɔ y'a fɔ cogoya min na an b'a yira k'a fɔ teleso in kɔni a dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen kama i janko politique mɔgɔ ultimatum